थांनाय सालबारावहाय दैमानियाखै लाहार कासलेका हास्ति तिप्रासा हामखाय तांगवेदरि मन्त्री विकास देबरमानि आमसेनि तिप्रासा लोकराव बसकांग लोकसभा चमरी आबन रुसावै ताबो जत थुग्रो बदल खलाव अंखलायजा चमरी जराव जत थुग्रो बदलनि आदंग कग्रिबो ककति कैसाव फियाबा चमरी पाइथांके केबो खरक सफनो मोखां फुरकफाया आबनि बगिनो देबो कामि आमसेयो तगै जंनाय तिप्रासा लोकरक देबो चुजालक कायजानांगौ जराव तुइनि बगै जराव लामनि बगै जराव साखामनि सेबनि बगै सालब्रुम जयावै लाहार कासुथानि अंखना नांगौ तिप्रासार सांग्रं सालफुंगो अबहायनो मांप्रि कासेफिका तिलियामुरा बखांस्तिनि मंगिया कामि हातिनि आसाम आगरतला नेशनेल हाइवेबो लाहार कासुलायका आमसिनि तिप्रासा लोकरक फुंनि तामसिसा ताम जराव लाहार कासुजांमा बाय बाबिकनि बिखांनो मालखं कसाबायका जोंजालो क्लेबिका रेंनगो थांनाय रंबो हायद आसुक सिमिया बेले वानाजानि कगंका ओ आमसाय जे थायो तिप्रासा लोकरक तिनि बगै कासु ओ आमसायका हास्तिनि तिप्रासा हामग्रे तांगबेदनि मन्त्री विकास देबरमानि पाइथा कक्तमा सीमा जराते मुंसाफानो ताबुक थांमानि नुकजेको पातिमुं थायो लाहार कासुमा थायो हाफांनि तांफार जरानि प्रब्लेम जों साइमिया बटान बगै जों तिरियाबो साइमिया किन्तु जों तैमाना नांगौ मेन के जों 5 दिन दरिया जों तैमाया तैमानिया और रंजरानि प्रब्लेम जों आबो जों साइमिया मेन जों तैमाना नांगौ ताबो कक गाय नरक तो 5 दिन तैमाया तै क्रि तो सालसे तंमाया माया नरक अ जरावो और एसडीओ हाबा डीडब्ल्यू साब नरक फाफाया लिखित तरिखा जों तैमाया बकन रेस्पॉन्स रिया एसडीओ नि बुं साइदमा अबले माया बोले जों साइमिया गागे नरक जे और लामा ब्लक खाय माने बुसे खरक बुसे कोजेनु कुंति फायगा अब तो ताबो जों तब मुसुनु कुं तो असले खजाया जे जों जत तुक और नि साप्लाइन जे तुइ मानन जे परिवार बेबा जत मंगिया आम साइड साइड नं कामी मंगिया कामी मंगिया इको बो साइड बेन साइड नि मंगिया ब्लक साइड एहे सापायो को तासो गया लामा सुबना के रेस्पॉन्स खालाय बेखौ खाया बन खाया के फना दाम बसक अरावो तैनि बागै सानलायथानि लाहार कासु जाकासार ini lahar ka somani angka mungia kami no duda bisi ni borok tar pasti angka brok timaya tini kan timaya ngai brok tini gabiwo tini lama ka solaika karo phai saimang khaje lama ka somani main karon angka timaya ke abni uklok ni yak angka na pam operator rok ngai pam operator brok je pam operator hai jong mani simi brok tabo bisaka kha hano tabo jrati brok ni kuno rang puisa beton brok maya ko आबन बागी ब्रक तिनी सालब्रै नखा सालब्रै ब्रक पाम चालक या एवं डीडब्ल्यूएस मुगिया कामी जे डिविजन ब्रक न ब्रक अनेक बार नखा किन्तु कुनु ब्रक सल्यूशन दिया एक बছর काखा बेतन मायानि बागे हेनै ब्रक पाम चालक लया गैताबो फाइका एडिशनल वीडियो फाइका ताकाय निनि डीडब्ल्यूएस नि जे एसडीओ बबो फाइका आसक लायका सालायका ओमके ब्रकनि बेतन मानानि व्यवस्था खायनाय दाक्तिनो किसु ब्रकनि डकुमेन्टेशन अफ कागज पत्र किसा त्रुटि तंफोन गाबोना ब्रक फॉलो अप खालायै ब्रकनि बेतन मानानि बागै ब्रक साइट दंनाय तान बाकी डीडब्ल्यूएस वीडियो साथ तो आगे आपने फैमिली प्राय आधा घंटा 1 घंटा आगे फैमिली है आपने फैमिली पर तान बाकी या करना कसो तो दिया माने कारण ता माने मो बिसा हमजाक मा ब्रकना हमजाखा आं ब्रकना कग्रिखा आनि पते ब्रक बिसास जे एसडीओ सार फाइका बसिनि कैसे व्यवस्था खाइदिनाय सेन्टिनिले ति मानसिनाय एंका अकॉर्डिंगली आं आनि पाम जे ऑपरेटर आं कइखा नरंनि जे दाबियाबो नायजो दाबि नरंनि दाबिना नरक दाबि तंदि एंका थियाबा पारानि बरक कष्ट होय दंका तिमानानि आपातत तिमानानि व्यवस्था खाइदिग्रा दिब्रंनो एंका बरक बुको सेगा पाम चालकनाय तिनि तिरिनाय थियाबा ताइ नखा सालि सालताम तिरि मानि परेबो ब्रकनि कागज पत्र जदि बेतन माय आंके ब्रक खायनो हाय तामहन पाम चालक यानाय एंका दाइसो उरपातिनाय आनि जे मानसाक आनि बिसिंति आंचाय तंनाय ओ जे प्रॉब्लेम दंमानि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक बायकक सालायै लाइन डिपार्टमेंट बायकक सालायै बरंनि बेतनक माना नंथों नै কোন স্কুল আপনারা রিকোয়েস্ট করছেন আন্দোলন কার্ডের সঙ্গে বলে পরীক্ষা আছে স্কুলে আমাদেরকে যেতে দেন বলে তারা না বলছে না ঢোকার জন্য বলছে উদ্দেশ্য কি কিছু বলছেন ওরা কি উদ্দেশ্য কি বলছেন ওরা কি বিষয় না তাদের জলের জন্য সম্ভবত দাবি করছে তার জন্য রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে আমরা এখন বুঝতে পারছি না কীভাবে পরীক্ষা নেব সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমার পরিচয় স্যার আমি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল नर तिनी ओ जगह तांगै गाड़ी और बथाक जा ओ रुगिनायना बागै अंको थांनानै लाइसमाया तामनि बागे लामा रोड ब्लक खाय जागा जागा तैनि बागै बस समयनि हते नरगर बाथके मा तंमानि कय घंटा रका 2 घन्टा 3 घन्टा रका
বিয়াংনি ভাই মানে আমবাসানি সাধারণত কোনো একটা দাবি নিয়ে রুটে ব্লক করছে, তো আমরা স্কুল যেতে পারতেছি না। স্টুডেন্টরা আজকে পরীক্ষা আছে, কতক্ষণ 20 মিনিট ধরে এখানে। কয়টার সময় পরীক্ষা হবে? পরীক্ষা শুরু হবে 11:30, কিন্তু আমরা তো প্রিপারেশন নিতে লাগবে। তাদের নজরে এমন কোনো প্রশাসন আয়া তাদের সাথে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলছেন নি সুরাহাট বা ইয়া রাস্তা ক্লিয়ার করার জন্য? পুলিশ প্রশাসন তো আছে, কিন্তু কোনো ধরনের সুরাহা এখনো আমরা পাইছি না। Angkana brong abo jole lai brok tin lama kasoka tabo additional video SDO DWS phaika angka ang nije phaika phaioi kok supply kok kosika brong ni betoni suraha khlai dinai angkai taba motor chalok timanai brok amai brok lama losai thangka আচ্ছা স্যার কাছে সুমুং দङ SDO ভিডিও 1.5 ঘন্টা ধরে অরব বড় সিগাং সবাইজা নংখাই ফাইকেন গাড়ি ফিয়গি রহগা তামনি বাগে বড় খাই অবশ্যই লেখ থাইমাতনি brok khaba kok salaika kok keti salaika angka ba police mana police maya frangim kok ma sanai ble 1 minute ha tamsaka তামসা দং ইয়াকা নাইদা আজকে যে এখানে মুঙ্গিয়াকামির বাজারের মধ্যে একটা হাইওয়ে ব্লক হইল, এখানে পাবলিকের কাছে থেকে আমরা জানতে পারি যে ওরা জল পান না, এই বিষয়টা জানতাম আর কি স্যার। অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে, এনারা মানে জল পাইছে না আজকের দিনে বা পাইছে না আজকে জল। তো এটা একটু পাম্প অপারেটর যারা আছে, আমরা যারা পাম্প অপারেটর আছে, তো পাম্প অপারেটররা বেতন পাচ্ছে না। তো পাম্প অপারেটররা বেতন পাচ্ছে না, তাই ওরা কী করলো, ওই আজকে জল দেয়নি, জল না দেওয়াতে যারা পাবলিক আছে ওরা জল পায় না। তো অ্যাকর্ডিংলি ওই পাম্প অপারেটরের যে বিষয়টা, এই বিষয়টা আমরা হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি এবং আমরা অতি সত্বর যাতে ওরা বেতনটা রেগুলারাইজ হয় এই ব্যাপারে আমাদের দপ্তর চেষ্টা করবে।